कटक जिला आठगड़ अंचल टुटुबाबू नामक जड़े युवक बास करती। आउ से पेशारे जड़े मिठा दोकानी। तांकर परिवार कहले टुटुबाबू आउ तांकर माँ पिलादिनरू टुटुबाबू तांकर बापा को देखी नाहांती, किंतु टुटुबाबूंकर पैसा पत्र रे किछि अभाव नाही। पैसा पत्र रे अभाव नाही सिना, किंतु टुटुबाबू भारी कंजूस मनीषटीए। दिनकर कथा, टुटुबाबू दिने दुकान रे बसी थांती। आउ गोटे गरीब भिकारी लोकटी आसी टुटुबाबू को कहबाकू लागिला, बाबू किछि खाइबाकू मिलिबो? टुटुबाबू भिकारीटी को दुकान आगे एमिति मागुथिबार देखि हठात रागी जाई बाहर को चली आसी कहबाकू लागिले, तम साहस केमिति हैला? तू कौन मो दुकान आगे छिड़ा होई खाइबाकू मागुछु? तापरे भिकारी लोकटी कहला, बाबू सकाळु मु किछि खाई नाही, किछि खाइबाकू दियो बाबू, किछि खाइबाकू दियो। एमिति शुणिया परे टुटुबाबू रागी भिकारी लोकटी को गोटे गोईठा मारी कहले, चली जाओ मो दुकान सामनारू, नहले मोठारू खराब केही भी हेबेनी। सबुबले टुटुबाबूंकर एमिति व्यवहार पाई से अंचल रे टुटुबाबू को केही भी पसंद करुनथले। आउ एमिति दिन पर दिन बीती चलिला। टुटुबाबूंकर माँ टुटुबाबू को डाकी कहले, पुअरे मु तो बुढ़ी होई गलिनी, एमितिरे भी मते ठीक से किछि देखा जाऊ नाही। मु कौन कहूतिली कि तोर बाहाघर करी घर को बहुटे नहीं आसिले मोर गोटे बड़ चिंता जाता। तू कौन कहूचु कहिलु? एमिति माँ का कथा शुणिबा परे टुटुबाबू रागी जाई कहले, तोर तो आउ किछि नाही, खाली दिन राति बाहा बाहा होउछु। मु बाहा होई परिबिनी, तू कौन करुच कर। पुओ टोकार कथा शुणिबा परे माँ कांदी कांदी कहले, पुअरे तते कौन जन्म करिथिली एई कथा शुणिबा पाई? आउ माँ रागी जाई कहले, तू मो शेष कथा मन रख पुओ, तू जदि मो कथारे राजी न हेउ ताले मो मला मुह देखिबु। राति सारा माँ कांदी कांदी जगतरनाथ जगन्नाथ को सब कथा जणाई कहबाकू लागिले, हे कालिया शांते, मो पुओ को टिके सद्बुद्धि दियो प्रभु, मो पुओ को टिके सद्बुद्धि दियो, ताकू टिके भल बाट को नहीं आस प्रभु, ताकू टिके भल बाट को नहीं आस। आउ तापरे राति पाई सकाळ हैला। टुटुबाबू दुकान रे बसी भाबिबाकू लागिले, माँ कौन काली राति रे एमिति सब कहूतिला, सतरे माँ सेमिति किछि करिदेबनी तो? एमिति भाबी भाबी टुटुबाबू दुकान रू घर को चली आसिले। आउ माँ को कहबाकू लागिले, हौ माँ तो कथारे मु राजी अछि, मु तो कथा मानी बाहा हेबाकू जाउछि, एथर खुशी तो? एमिति शुणिया परे टुटुबाबू को माँ भारी खुशी होई प्रभु जगन्नाथ को कोटि कोटि धन्यवाद जणाइले। आउ किछि दिन परे टुटुबाबूंकर एक गरीब घर झील सहित बाहाघर लागिला। एमितिरे बाहाघर को आउ 2टा दिन बाकी थाए। टुटुबाबू सीधा सीधा झील घर वाला को कहले, तुमे जदि 1 लाख टंका आउ गोटे मोटरसाइकेल यौतुक बाबदरे मते देब ताहले मु तुम झील को बाहा हेबी, नहले ए बाहाघर होई परिबनी। एमिति शुणिया परे झील घर लोक आउ किछि उपाय न पाई जहाँ भी जमीबाड़ी थिला सबु किछि बिक्री करी झीवर बाहाघर टुटुबाबूंक सह बहुत धूमधाम रे कले। आउ तापरे बेस हसखुशी रे टुटुबाबूंक परिवार चलिला। आउ टुटुबाबूंक माँ जेमिति महाप्रभु जगन्नाथंकर परम भक्त, सेमिति तांक पत्नी मध्य जगन्नाथ को बहुत मानती। आउ से प्रभुंक पाखरे प्रतिदिन सकाळ और संध्यारे आळती करिया पई जमारू भूलंती नाही। टुटुबाबूंकर बाहाघर को जेतेबेले 1.5 वर्ष पुरिला से जानिबा को पाइले जे से बापा हेबाकू जाउछंती। तापरे एकथा शुणी टुटुबाबू जेतिकी खुशी थिले सेतिकी भी दुखी थिले। सबुदिन से मने मने भाबंती, जदि मोर झीलटी होइजिवो ताहले तार बाहाघर रे मोर सबु धन संपत्ति सरीजिवो। पुणी टुटुबाबू तांक स्त्री को कहले, देख मोर पुओटी दरकार, आउ जदि झीलटी हब ना ताहले मो ठारू खराब केही भी हेबेनी। एमिति शुणिमा परे टुटुबाबूंक पत्नी कहले, मु कौन पुओ करिबी? सबु से जगन्नाथंक इच्छा, से जहाँ करिबे आम भल पाई करिबे। एमिति कथा होई स्वामी स्त्री 2 जण जाक सोई पड़िले। आउ सकाळु सकाळु टुटुबाबू तांक स्त्री को नहीं मेडिकल चली गले। सकाळ जाई संध्या हैला। डॉक्टर आसी कहले, टुटुबाबू आपण को घर को माँ लक्ष्मी आसी। तापरे टुटुबाबू डॉक्टर को पचारिले, आपण कौन कहउछंदी जे मु आपण कथा किछि बुझी पारुनी। तापरे डॉक्टर कहले, कौन बा बुझी पारु नाहांती आपण?
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଶୁଣିବା ପରେ ସତ ଯେମିତି ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଟୁଟୁବାବୁ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଟୁଟୁବାବୁ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଟୁଟୁବାବୁ ହଠାତ୍ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ବି ଝିଅକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଟୁଟୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଥାନାରୁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣି ଟୁଟୁବାବୁ ସବୁ ସତ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଆଉ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବୋହୂକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମା ରେ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା। ତୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ ଝିଅ କ'ଣ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ? ଏସବୁ ଶୁଣି ବୋହୂ କହିଲା, ମୋର ସେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକା ଭରସା ଅଛି ବୋଉ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରୁ ପାଦେ ବି କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ବୋହୂର ଏମିତି ଜିଦ୍ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ମା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସି ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଧିକ୍ ତୋ ମଣିଷ ପଣିଆ, ପଇସା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଧିକ୍ ତୋ ବାପ ପଣିଆକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଟୁଟୁବାବୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମାଆର କଥାକୁ ମଥା ପୋତି ସବୁ ସହିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ନଦୀ କୂଳେ ବସିଥିବା ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବି ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ନଦୀର ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପରେ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ଟୁଟୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶୁଣିବା ପରେ ଟୁଟୁବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟୁଟୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲର ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରରେ ମହମହ ବାସୁଥିବା ଜଣେ ମହର୍ଷି। ଟୁଟୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମହର୍ଷି ବେଶରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଟୁଟୁବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବସିଛି। ମୋର ସିଆଡ଼େ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ମୋର ବା ଆଉ କାମ କ'ଣ? ଏମିତି ମହର୍ଷି କହିବା ଭିତରେ ଟୁଟୁବାବୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ କିଏ ଗୋସାଇଁ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ 4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ତାପରେ ମହର୍ଷି ଜଣକ ଟିକେ ମୁରିକି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଆମ ଘର ପୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତୁମ ଗାଁ ନଦୀ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି 2 ଜଣ ଧରାଧରି ହୋଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପୁରୀ ପିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଶୁଣିବା ପରେ ଟୁଟୁବାବୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୋସାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମହର୍ଷି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏମିତି କହି ମହର୍ଷି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ମହର୍ଷି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେଇ ନାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ। ଟୁଟୁବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହର୍ଷି ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଟୁଟୁବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଓ କର୍ପୂରର ମହମହ ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଟୁଟୁବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କଳା ଠାକୁର, ତୁମ ମହିମା ଅପାର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମହିମା ଅପାର।
महाप्रभु जगन्नाथंकर छोटिया अनुभूतिटीए केमिति लागिला कमेंट माध्यम निश्चिंत भाव में जणावे। आउ महाप्रभु को नहीं किसी अनुभूति थिले आम मेल आईडी रे पठाई पारिबे। आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करदेवाई आपण मानक अनुरोध रही। देखा गोटे सुंदर अनुभूति सहित। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।